Human sa kontrobersyal nga nahitabo sa LTO dito sa lungsod sa Panglao, gipahibalo ni Gobernador Aris Aumentado nga nakatakdang moanhi sa Bohol ang DOTR Secretary nga si Vince Dizon aron makigmeeting sa gobernador kabahin sa maong viral nga pagdakop sa mag-uumang si Bert Velasco. Kabahin sa nahitabo sa LTO, ang Secretary of DOTR moanhi karong Sabado kay magmeeting ni kabahin anang nahitabo sa Panglao, and then napoy mga development sa gawas na development sa tong lalawigan sa Bohol. And matod ni Secretary na dismiss na nila ang mga katong 5 ka task force na issue ngadtong ngayong semana dito sa Panglao. Suma ni Aumentado nga storyahon usab niini ang LTO kabahin sa plate number. Tungod kay kasagaran mao kini ang reklamo sa mga tag-iyahan og sakyanan og motorsiklo. Diin makita nga daghan gihapon sa mga tag-iyahan og sakyanan karon ang naka-temporary plate number ang gamit. And ako pong istoryahon si Secretary Dizon kabahin sa issue anang plate number na usag yun as problema ang plate number. Manakop mo and then naay problema bahin sa plate number, dapat na yun ay win-win solution na dili pod ma problema ang mga commuters, ang kaning mga tagihan o mga sakyanan, ilabi na kung ang ilang violation mao ang plate number o unsa may solusyon nila kahatag niya na ang problema na man sa LTO. So usa na sa atong tuki nila. Giklaro usab sa gobernador nga bisan pa man og temporaryo una nga gipagawas sa Bohol ang LTO Flying Squad, apan dili nagpasabot nga hunungo na ang ilang operasyon tungod kay ang mandato sa ilang operasyon dinhi sa Bohol gikan man sa Region 7. Kabahin anang LTO kung pasudlon ba sa Bohol or dili. Klarohon na nato ni, no? National mandate na nila na manakop god. Ilabi na ang Region 7 karon duha na lang ka probinsya. So kanang unsay tawag na squad sila. Flying squad. Flying squad na nila. Siyempre musod gyud nas Bohol tungod kay mao may lang trabaho ang pagpanakop. Tungod niini, gipahinumduman ni Gobernador Aris Aumentado nga mas maayo musunod gayud gihapon sa mandato sa buhatan sa LTO, labi na sa paglihok sa rehistro sa sakyanan, lisensya sa pagdrive, mga suga, brake ug uban pa. Tungod kay ang maong protocol sa Land Transportation Office para usab sa kaayuhan ug luwas nga biyahe sa matag adlaw. Mo na ug gusto mangini mo na dili pod di mo pangdakpon, comply po mo bisag anang dapita na mga suga sa iyong motor, di pangalisdan og suga og blue, ang brake light alisdan og puti, ang signal light alisdan laing color, ang headlight bisag mao na kinaimportantehan mo biyahe tagabi, butangan gyud tong saktong bumbilya na dili makadisgasya, di mo biyahe goy mga suga. So usag yun as problema nato. At mo kita pod mga bulanon, mo-comply pod ta sa butang na kaya na buhaton. Kini si Zara Arcayana, Basta Balita, DYRD, ang friend mo forever. DYRD.